ka fɔ k'a badobani lamɛn n'an bɛna foli kana kɛlɛ o lase Aja Manjula Sila fana ma kan nɔdo dɔ ka ɲagira ka haja la ko ka ba denkɛ nada masaya la han yɔrɔ min ko n'u ma fɔ ko alhamdulilahi rabbil alamin n'u ma sɔrɔ masɛn de la karamɔgɔ n'a sɔrɔ na masɛn moyi la bonsara sɔrɔ na an n'u bɔla fajiri le fɛ lolo fajiri le fɛ ka bonti matanga ba nan ni bonti nyala la ɲɔgɔn ka fayida fɔtɔ le ko préavis ala no ante de tala préavis la ba préavis ko ba fɔ an ka to wuri bɔla ministre wudi ko gbɛnɛntɛ da balo ko gbɛnɛntɛ ni de ka mɛ ka tele kelen da sita ka ino sɔrɔ na le hali o bɛɛ gbɛlɛma e ko foko bila tan fara dɔ ko di Haja Manjula mala ko de seblo dɔ bɛɛ kɛla madame Touré sawa dɔ ambra Abu Jallo kondo division sur les numération la minyo alimatu tunkara foli bra so mambra ko ke ba fo Papa Jallo 4t a adema kesudo misa do lambra sanama kuma nan sɔrɔ na yene va nyole tuyadi kongo brambo andi namnu kana monsieur Abdoulaye Kourouma fo fakoli modene anu kalo fakoli le masala watinna Abdoulaye Kourouma RRD assalamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi mori anya ifola anya juma lamenba be fola nyamba dimal fola tabarikala kalon Abdoulaye Kourouma kafara parti RRD la ina nan badu kana do letre lambolo kamando watinna te men na tobenna ma basifirela la konya mana jamana kono ante ankun ni mindana ro anna to kana ngin kali damna ulema anka ye procureur spécial na ye alitro de kafra kriefla akanyara ka kafo yani karonen temps ani lolu naton fenfe jamana kono ni le basifere la le de watin natin mais sebe jonjon tile blo 4 te do tro ya baral le kala ama wajibi le kan kafo kino kela kan ko balade ne do ja ko ka tu yani septembre karonen temps lolu idum bada gbe abrake sababu yeri watin natin jamana kono denu ayra kono roflika hami dandal ko jonjonta jamana men kono men nem fana ye ni kawul datu abrake kono rofliko ita yeli nyala do dise munne fola ka ben procureur spécial Ali Touré na kama Abdoulaye Kourouma vamori naika kuma ma Musa dafo nkapra bema radianye kalo mansaya e fendolidi ala le yadla moma aya posili lale samaila dunia la te kumendi e ba fo ki ke kobero ima nyanyini adi laban i kunkan yo tuyandi aken ne yo somba milliard tension aka lon ko ka sunyale moli ya makanyini e kalo atesuma la bolo de few ala daro ko wol ni finke wol ay nyamina bolo le basi ko problème maintenant asinya folote mendi akuma ila wulla mais almeni journaliste yala faya ko nyanyini est-ce que molle bolla benkela kawa gouvernement modul so pour que basiko to ay tableau ma ou bien gouvernement yer kan na kula danne parce que miriala entre assemblée là ay ka loi de la dan kanadi ko la Guinée farafina la Guinée kan ka do farafina dekuru doro ko basite freli kun fe butun ko do trosul te blali kun fe butun mfa mori ay ka nyagba assemblée la ko fo ka loi wole voter bon alala ay ka loi voter men del men tradise wala mansake yira ne kan wole londo suro wara président yira ko président ani ministre de la santé discutera ka ke jama di nyoma nkolu ko kay di tonsi basi frère la jamana fambe sous préfecture men la ginawan ne fo sous préfecture keme sabani ko préfecture bisaba ani saba région 5 eba yomu préfecture ta gouvernement na pharmacie agréé ni té sous préfecture keme sabani ko men ite sous préfecture denkelna bo la Guinée ida fo yoro ma ko gouvernement na pharmacie kelen pesa yi mo dialon fefe mais ne mo jankarola la Guinée yoro dollo tel que ne bara fan fe beila kawa senko jamana wollo kawa karala fan wol fe c'est matamala wala kalma mobility di few silati masla ne da bori sema jeli boray seno wallahi ni ka fo ki tama kawa basi nyini yoro nala mi boy jeli di banjani ki se basi ka soro yoro tamayi todo maintenant na ya fesine ka mol bulu bo barawro aido faux médicament ko kuma mena a nala port lela gouvernement ne sini port o kuna contrôle sanitaire ya le bolo yi contrôle de qualité ya le bolo yi
mun a été qualité contrôlée la port kɔnɔ ye fɔlɔ na question premier mɛn de wele o di mais n'a y'a fait k'o kɛ tubabulu k'a wele ma ko y a pas de réforme sans mesure d'accompagnement tama y'i to dɔ a bra pharmacie agréée ou bien a bra pharmacie la ka na sous-préfecture 300 ni kɔ mɛn ye a bra pharmacie la ka a joona na préfecture 30 ni kɔ mɛn ye a la pharmacie agréée ya joona k'a fɔ a ye leli ye sous-préfecture fa karisa ravitailler bra ɲa ye donc n'a yi k'a lɔn o ma kɛ fɔlɔ iyo et alors famore on bara kuma do fanyana ko le sommet de l'état n'est pas un lieu de stage sanfɛla tɛ makara nin diya de ɲɛ ibi isi kile wato jamana le marala depuis ala k'i dan i ma do gouvernement no fɔlɔ i ma gouvernement ko do la da yɛrɛ ɲɛ fɔlɔ ka ni cɔ jamana kan te ka o mina ka ban k'a fɔ k'i ka to jamana marala n'ala m'i bɔ jamana di mara a laban m'a lɔn n'a ye bara kɔnɔdɔ fili le ba ou bien n'a ye nani laginɛkali le contre la ba parce que question ma ye posé la i b'a fɔ bi k'i ye basi feerela bolo bɔ basi feere rɔ n famori la Guinée fonctionnaire hiérarchie A1 à peu près 1 900 000 et quelques mille million kelen waa kɛmɛ kɔnɔntɔn a ka pharmacie men ma o di i b'a fɔ k'i ye pali basi bɛrɛbɛrɛ san n'a ye n'i ma wari bɔ 500 000 a ka basi men ma o di a la pharmacie wolo kɔnɔ mais a ye ɲinala men kɔ a ka men ma o di ko a ye informel rɔ a la pharmacie agréée o siaman wala basi tala wolo Madinali mais Ablaye Madinali ne tɛ s'a ɲɛ i la jamana kɔnɔ ni gouvernement k'i lo a lɔdiya dɔ ka ɲara ka ko ka tɔn sigi basi kirikira feere la a di fɔ même ma ko contrefaçon n'o tɛ faux médicament même tɛ se adamaden na kɛnɛya la fo ka jankaro wɛrɛ bila i la ni gouvernement ko kɛlɛ yala ile la jate dɔ ko bɛrɛ t'o di ba non gouvernement b'a kɛ o kɛlɛ la i ka lɔ i de b'a na ji min di n'a bɔtɔ kɔ k'a ni ka n'a di a do tela dana la Guinée yan a don tɔ gouvernement na d'ale fɛ soit i di na port la ou bien i di na aéroport la musa i t'a bilara fɔ n yɔrɔ ka na di la Guinée de ɲan ko gouvernement mɔli le accord la ko k'a dédouaner kala bɔ kosɛbɛ ɲan ko service de contrôle de qualité gouvernement de la disposition ka furufuru kama fɛnɛ n'a bɔ a ye ni mɛn kaman lɛr mɛn na wole ka contrôle de qualité ka o renforcer mo kana basi di basi men di kɛ sababu di ka se mɔl ni ma mo kana basi di basi men di kɛ sababu di ka jankaro gbɛrɛ la wuli mɔl fari rɔ mais n'a yi k'a fɔ ko mɔli ye balo sɔrɔ la ko mɛn nɔ mɔli ye mɔli dɛmɛna ko mɛn nɔ fantal ma dɛmɛna ko mɛn nɔ a ye dolu ma pharmacie bila sous préfecture kɔnɔ a ye ma pharmacie bila préfecture dolu la bankasiya n famori i b'a la Guinée informel ta pharmacie bolo ma a ye mɔgɔ min balola a ye mɔgɔ min dɛmɛna a ye mɔgɔ min nakisi la n famori n'a ye ka o bɛɛ ji tɛ k'a lamɔ 10 kɔ mɛn nasi n'a ye bolo baara la mɛn na sol ni finkɛl bolo kɛ ne ko n ko baara gbɛrɛ kiriyɛf ma mɛ ni pharmacie ko tɛ kelen ye ba n baara ɲɔgɔn dɔ ka sɔmanda nin na ko bon ye ale ministre siaman bolo tele fila nɔ kɔnɔwari jamana rɔ ko mɛn ministre jɔn an ko mɛn men ye ministre ko bon san yi dɔ kɔnɔwari mɔ mansakura le bolo donc est ce que kiriyɛf t'a ɲa la wa wolu fɛ fɔlɔ a ye n baden to ye a ye contrôle kɛ ɲagbɛrɛ ma mɛ ni wula activité la lɔ tɛ kelen ye maintenant n'a ye do k'a lɔn k'a fɔ a ye wɔtɔ pharmacie ko contre la école min bara diplôme sɔrɔ pharmacie bolo ma comme a ye tɛrɛ sɛbɛ ko kuma la sisan ha do mɔ waa lulu ni 10 kan édition la gɛnsɛnna la Guinée jana a ye agrément di a ye diɲɔl n'a ye jiti musol n'a ye musol ma a ye te agrément di pharmacien wolu ma ka ban ka wolu déployer sous préfecture kɔnɔ ka pharmacie la ka wolu ɲɛ ka agréé parce que i b'a kɛ ko kɛla f'i miiri le fɔlɔ a ye ladana ɲamen kan a ye don no agrément de la pharmacien men ma o di i d'a sɔrɔ o siaman ba la commande men ye Madina wule tamina wolu le fɛ ka commande kɛ ba a y'i yɛrɛ ka nin wari ta i bolo alu sɛbɛ gbansan nin na c'est-à-dire a ye c'est-à-dire maître assemblée la a problème na men kɛ ne ka intéressé la
mfana nye men fola nyana te nka nyanyini gima lo ne kro idi modo ye agrément ya blo pharmacie a tese hali container tala commande ale paracetamol fa wa madina lo fe wororo ye jula ba men ye nafuluti men ye ka wari mina wolla ka commande wolke asiama ya kala wanyalika donc akona adumanye jamana ye aseni adumanye jamana ye sania dotoro sokoboloma basi ko ta fanfe mais e baka kela aya emiri molmade ni to aka ikalo ne malo ne nani la jina kal le nyaba ba ay nani la jina kal le contre mais basi ko we nyamenka aya lon ko mo siama bani le deni basi ko ay kana frustration généralisée aya fo ali tourenye qui ba ministère de l'agriculture ta ka ministère de l'élevage ta ka ministère de l'enseignement pré-universitaire ta ka ministère de l'enseignement pré-universitaire olta akera alpha roba akera nyinandiba la jine wari milliards keme dirikale wara département wala ayewul daful nyini ayewul ministre korol nyini kay manyini ka jamana nafoloma ba examen ba ban nka syndicat mol la kuma mais wolon et la conférence de presse et ba moment composé ni ka ota ani même a composé à peu près tebate wulte franfasi abate ni nyante Ibrahim ça veut dire que mo keme kan ka composé romain ayda bla mo keme fla ba fay kelin na o be comptabiliser la le fait numéro legira akam Ibrahim donc nay sona krief la bara dolle wuldi ka inspection ke département wul kono iba agriculture ta war membra investi engrais boloma machine kollo kadam na kramfa alpha telema kana sibila iba ye wul daful te kasola ay ministre te kasola ministère de l'enseignement professionnel wul daful te kasola ay ministre te kasola ministère de l'enseignement pré-universitaire secteur de l'énergie milliards dans le secteur maintenant wul te kasola wul yay tamala impôt ni trésor public ni wonyono warla don douane ni surasi mansa baba mentreye intendance ni fe wul kuna krief mi intéressé wala fo fantani yay balo ni nameno fantani yay la demaya la ballameno fantani yay fantanyol de menameno kay ni la kisi aito ko nya famole musa fayda wotre dakunya dano di honorable dombra wajibili kanadi en kalo mo fay silmana na watri na bebra famille jojon roma honorable fayda anye CNRD sans kelenja teleroni sans tele note tele flagati wolete bignon loni ko chamano ko mbra ke politique broluma alu brebre laylidi kadamena transition watima kana sebila alu ko nka danteli benke alu ko kaybra yire kane kulunge bi kayire kane kulunge sini ko CNRD bi soboti asini soboti asini kene subuti ayika bara menu ke sla korido ay dasira wima ayika pomen la ni ka sumba noduta ka kirwane noduita ka sangrani noduita pomen mrala ya dasira wima ayita ra santie maila lo netra senga ka kondo ka ko maramado ala ko bara de sekala ko bara make kwa ina ayika bara wila kale kale ya ko bara wibera ke binyolo kibala kana libunda fananta mento ko inya de donga musa ko fanana la wayilla watibe na ko donka ibala lo netre ko ala ni mama dina la gouvernement ko bera la kale ya ko ta ko bla jabana ko de sawro jala ndase ni kelen na me mawdi adamadenya din kolu nan frodo koy bin kolu jala ilenga na mbere ni keni san kelen ni ngorobo men na lu nya wo fada abrelay groupement va bore ba fo kwanye kuma 5 septembre anniversaire kan ne lagine kalidi ne jamana men dumaye ne fabadeni di ikaka ne kasunu kasunu mredo kasunu kasunu ka ni la fille kini mai mako ay lo ne di lo men keni sababu di ka do la perdre ay falla lo men keni sababu di ka do la perdre ay donyol la lo men keni sababu di ka famine dul bla jati mayaro fartaniaro mais lo ne di lo men kera sababu di ka jamana moro gbel ke moro kolondi lo men kera sababu di ka jamana mo balla maloya nyasu mama ina ne seriate te la tenyama
c'est la ko le gbanente la bitani bona e gbanente Ibrahim nya bo la fanda ni bolo kadi i ba kɛ o kuma fɔla ne ɲɛ Burulayi kuma micro kono Burulayi di technicien bi makare kuida ma do micro ko sa moyi la bani a fɔ gbɔma Famori jamana nal kay ke bɛn mo balamaloyale ma nay kay ke bɛn jamana kantil ni jamana kolatel la maloyale ma nay kay ke bɛn jamana loninan la maloyale ma wala yarabile ma Famori jamana wala avenir nyakende wala sininga si ko do free la do di Burulayi Famori nye wati meno bi nyon lo mena namu jamana morogbel brake morokolondi ka morokolon ke morogbedi amma wole frampasi amma ay kole kwenye kuma 28 5 septembre kan bara menu fo non attendez Mfamori Alpha Condé san bisin san nani i kana taa ni kumakan ma butunde i ka men ye réseaux sociaux kan jamana mansakɛ la koro o do tɛrɛbara k'i ɲɛna jamana nin kɔnɔ yan an y'a la mansaya bɔ a la fɔlɔ an y'a san ta an y'a si ta san bisen san nani kɔrɔ le ɲango k'a ta k'a bila mobili kɔnɔ k'a la tami yɔrɔ lɔ deni nin ye bɔ jama ye bɔ ka wo tɛ a la k'a ma nani ka kuma bɛɛ fɔ a ma a si ni mobili kɔnɔ k'o bara kɛ jamana mansa di a yi lemɛ n bolo lemɛ y'a nanina k'a bara a yi mara sanji 10 o baraka donna jamana fɛ a fɔ ni jamana mɔgɔ mɛn ma mais n'a ɲɛra ka do k'a fɔ ko la wuli n'a la kandale ma bani ni coup d'état kɛra Famori i kana to ko bɛɛ lɔn ka ɲi ko bɛɛ fɔ di wo tuyan di coup d'état kɛra lomɛ n tɛrɛ ɲame Niger le 5 soma n bɔra ɲame n nara Bamako a ye fɔla l'heure mɛn 10 heures n ka san sɔrɔ ni Mamadi donna en contact téléphone n ka hakili colonel n ka hakili a ye disa vérifier la à travers les historiques d'appel parce que n ka hakili na Orange la n tɛrɛ Mali la yɔrɔ y'a ye a ko ɲɛna ko i dise ko kɛla k'a bɛɛ kɛ n ko n fana n dise mɛn fɔli ɲɛna n ko kɛkɔrɔba mɛn o di n ko i dise ko kɛla k'a lakandaya la ka na na kuma danna yɔrɔ o yɔrɔ mais a man hɛnɛ n de ɲɔ gbɛrɛ ye n ka fɔ o ɲɛna n ko kɛ tɛ faala faalon kɔ i wuli ye don groupe wɔrɔ ye système o ye don a rɔ a tɔgɔ le Buya Konate a ye disa ma ɲininka la mais i la mission principale ye mɛn de kɛkɔrɔba o a protéger a ka maloya a ka kumaji ko ka k'a la n'a ye k'a ma fɛlɛ coup d'état lon na civil 2 mɛn tɛrɛ ye Elage Mamadi kɔrɔkɛ ani Buya Konate civil 2 wolo tɛrɛ Soracel kɔ ye wolo entre communication na avec les Abdoulaye Keita et autres a ye diɲɛ a ye kɛkɔrɔba protéger a ye diɲɛ a y'a protéger a kana maloya gbɛrɛ kɛ o kɔ an ka wol baara wol kɛ n donna n fana n don mɛn kɛ ni a ye di mɔgɔ gbɛrɛli ma ɲininka ka na chauffeur ma ɲininka n tora aéroport le la ka n telen kan kɔnɔ o lon o la masila sɔrɔ ka don n ye le 5 ne na vie n bɛ tabini n ye wele ɲɛfɔla ɲɛna o de quoi Ibrahim ye n nara i la studio kɔnɔ yan an sera min kɛla an ka o kɛ pour protéger d'abord l'image du vieux n k'a fɔ a ye ɲɛna studio min kɔnɔ yan n ko o ye bɔ mɔli kun nɔ k'a fɔ ko kɛkɔrɔba min tela maloyala o kɔ n'an de ni y'a nɔ Laginɛ yan parce que hali Laginɛ k'ale man lɔn mais mɛni ye ko ma n'a ye ka yɛlɛ ma a ye k'a lɔn fana ni ko an fana ni ye sa dɔ di mɛ fana ni Fadima Done mɛ fana ni dise i yɛlɛmala yɔrɔ dɔ lɔ nka o baara wol kɛ bi kɛkɔrɔba o hali a ma kɛ mansaya la mais lanbe miri o y'a kan mais a ye ba kɛ jamana kɔnɔ a ye ba kɛ jamana gérer la a ye fɔla min ma ko responsabilité devoir
Mfamori, hali ila dembaya, ni ki ban, ila responsabilité ta koma, ila dembaya kono. Wallahi hadi la bayi kunkan. Jamana mansalu, jamana kono denu, beyi seko ke, pour que jamana wanyefe. Inshallah. Beyi seko ke la nya jumanema, mfamori, ne di menke na te ben. Ni tese ngbasi la ni tese makuma la a fo ya blantoro ko kuruma yemen kala te mente ben nin kala horodi nin kala fabadendi ndalon ko nyiko jule makake le 5 septembre tamni nyamen kan nka men loro ndate sisila o bema nka dol kame ko ile kuloraro adamna raynyana ou bien ay tra kalama nka me journaliste do la ay la presse la ul doleye ul soro mbalu ul ye entrepreneur di ul ka jamana ni marché do soro ul ka jamana ni marché do exécuter ul franani soro fal ul tre alfal terile di Ultra président Thierry le dit, même ni président très dit la kayele, président fanani très marché de l'amènement. Non. Nka wol dol kame, quoi le colonaro. Mais, va mourir à la dit tu n'y as demain. N'ala ni kela demain ituro. À la dit tu n'y as demain. Iban ye nyafola, nko ne ba miri le 5 ma, nye sununale, jamana e yoro menobi. Ida fo moma kunu ko jabana moro gbe wallahi mfamori aibra beke moro kolondi ka beke monendi abla dakundo donc ni ka fo ne na ko ne o bilanke abla mangini kalim sabro hakato roro Ibrahim era ka fo ko mo bala maloya may jamana konan sonuma mais ni kala crosi men e buludo wati na te kran falfa konen ma fan felado tumaro mo di se o nyaila bani anka fo nya men soro la ka fo ko kran falfa konen men ka mato pale la olona coup d'état ba ke men ye fanka e men bulu masake to la ole bulu not na blada blogredo ka ko fali no di se kala kozebe jamfa gorel di se tere la jamfa gore kono ko le ko son abora pale la kana fo RTG la ina kana ila sara nun kana keye na malawlu alamalo yama ma fan fala ma kono abla na to na yin kali na to da kumema e kamema ko jamana modo be bela de ne ko le lamalo ya nembi men yo buludo ni algira kinene do ka fokal na jamana mara men kala alamra wati ko sunyali belebele lu men keda ay ko mra magbe ka magbe bi ama kodo sasini ole na ranyara ka yala idi sa folo ma konte bo itam gbere kodol kan ko ina do dala la sotela ile di sa fola ka foko o te ko benen euro ba ko ba euro nemo famu sa ne ko diara nye mo men na koro o dole krief di krief ala sabati amina malala ne krief ko di bola nyine koro butu krief me mo siba man sa yasro mfana nya la tara krief we to place la mais men ye kasola te mais image men la na ila ka benjamana na fulu takoma wole gbero mais ne ay considérer aller comment est minani politique cela le fait nyasu mama o franfasia ko ayira kina na fulu sunya koloro oui wodo o dano do libra gira d'accord wodi gati arbra d'accord ka fo kay na menetala d'accord il est to ni politique bla li d'accord kana o karanyona de etolomalo la gira ka tayerle de etolomalo ana fa kuno fula karanyona Damaro il a été président de l'Assemblée nationale Assemblée nationale est institutionnelle dit au budget la gestion est autonome c'est-à-dire budget ba la institution na département kono and la gestion président na la groupe ici là au kanka Kenya menka ka au compte bo primature premier ministre au taille au nyaleka ni exemple talamo flawol nem Thomas Reflawole mais ministre moi ou bien ministre bisaba ani saba ou bien ani woro jate mentre Alpha Condé la gouvernement non et ba ministère de l'agriculture ta Alpha na millions de dollars mena dona agriculture ro amala don secteur siro o dafu ma kili
a ministre Makili a Barakere a ministre Jean-Marie Dakoro Jean-Marc Teliano na dossier o Mbaba ndala wa ila téléphone kono commission ne sira ministre de planète commission président de wole très au piloté là au Fogboma o make mansake la mansaya damna watile 2011-2012 voilà Zamar Tiliano maboye ale boraye mo ko ay ma tracteur ni worbrel mabo ministère de l'éducation fananiye wati do reste la kawo kare ka milliard bina nase milliard bina lase de ki da jamana kesula woye mu irala ko siamba le trek maintenant énergie électricité milliard tolonko milliard le donner électricité bararo dollar milliard saban donner maintenant maintenant iba o ministère le nyonta ka wol daful nay nda ministre lié ko wol foyte kasola ka impolta ka trésor public wolta ka caisse nationale de sécurité sociale wolta ka banque intendance de l'armée ta kabanka makononde kabanka douanta ko foye inquiétinte ko fo mo saba mentre ou bien mo flamentre institution kuna de façon autonome politique ambition men yeni wala non mais moi siamane crief la jola oh mais attendez maintenant fait quand même fouignana famore nka fayena nko wori ko le a sababudi mais a gbeng a basi ambition politique yera moment ka fo ko c'est de calibre ka fo e disanya baladoni ko mole wiri quoi ka fa mo teken wolero wati do seni c'est très kra agriculture kane alpha konde telero betra ko Ibrahim ne mafili wati do sera al journaliste lanka o mealla ay ka crédit bangurabla comme par intérim pour gérer l'agriculture. Bureau rénovation ko million bidiri kasiaman kuma fora milliard siaman afra ko ibra milliard siaman ta ko ka bureau renouvelé asira yeroro ne le ministère de l'agriculture tala neta tala alpha ko ne yere ka ministère de l'agriculture là na présidence ko sama odri ki babla ka bla présidence ko o dafu woliye ay diera ka do labo dibiro men keni impol ni secteur brew di Thomas re jonyo mene ibro kuma te mafsu la no braya Thomas re musa iko lo kuma karama musa Thomas re munya no coup d'état kralo ko Thomas re coup d'état makel le 5 septembre le 6 le 7 aika ministère le ni cadre le ben finke aika interdiction de voyage ke ka fa comment te voyage là mon frère Jamana foni même ko Jamana soldatil yere des forces spéciales ils sont spécialistes en renseignement c'est une unité d'élite préparée à tout mo boto aux frontières na aéroport la nyamen kan kuma nyama sorama amaye ça c'est une manque de volonté men be bonne odi a foi ma bon avant le 5 septembre a be bonne le 5 septembre colero ou c'est ma bonne le 5 septembre colero mais le 518 men il faut ko fola que l'on ça peut-être au ma ke ko leke o que l'on peut la compter fora wolona milliard jatia memborae kabanka ale sarala mena kabanka watene mafele ay be ka oyewu wotam na nyame nga o manga me to nyawdo famore la jina kali yai bolo di nyoma fula ko kana karo susu ko kana karo brese ko kana karo nyambolo di nyoma nye jamana bobulo mema nye jamana lase ordre constitutionnel kono jamana wanya mai elo no bilamu kibolo di nyoma nyasu monema babolo famore mafuru kala nyoma famore teriya yani kibolo di nyoma nyasu famore jamana ye wala bolo memate
fo jamana y'i kɔse ordre constitutionnel le kɔnɔ o kɛla ɲa jumɛn de ma jamana kɔnɔden ye bɛn mɔgɔ ma ka vote kɛ mɔgɔ ye ka mɔgɔ lasi mansaya la ka fɔ n fa karisa ale kɛtɔ président di n fa karisa tɛ kɛla président di n ye n sen kɛ dugu kelen nɔ fɔlɔ n y'a poussé a ye bɛn yɔrɔw ma ka fɔ ko jamana tɛ wala wa ɲa ma n ye jamana bila ordre constitutionnel kɔnɔ Ibrahim n ye wala yɔrɔ bɛ nɔ ten yan Mamadou n'a y'i kan ne minɛ bi k'an bila kaso la a de fɔ ko CNRD bɛra Ablaye Kuruma bila kaso la n'a y'i kan fa ko CNRD bɛra Ablaye Kuruma fa est-ce que y'a ɲɛ non n ye kuma de la est-ce que bɛra ɲɛ ye donc mɔdi y'a lɔ non n ye kuma de la quoi ça veut dire que i b'a kɛ jamana den di ka ban k'i bila jamana politique sira kan tu es condamné de dire la vérité to ɲa kɔni fo bɛra k'a dɔw dɔ e bɛra ɲɛ ye Famori laginɛkaden kelen-kelen n'a bɛɛ condamné ka tun y'a fɔ jamana waɲa kɔnkɔ fariya jankaro sunu kelenna kuma a bara se jamana kɔnɔden bɛɛ nima baarabaliya a bara se jamana kɔnɔden kelen-kelen n'a bɛɛ nima jamana mansaya tɛ suko di jamana mansaya ye jamana la hinɛ le di n ye yɔrɔ min di man kɔnɔ dɔ fili na da kun rɔ ko mansaya ɲini nalu bɛrɛbɛrɛ lalu leader politique ay bolo di ɲɔma ay bolo di ɲɔma di dolu ye ɲɛnɛma bori la o siyaman bɛɛ la dolu ye kaso kɔnɔ waati na minnu fana ye laginɛ kɔnɔ yan o siyaman bɛɛ la de ne kaso la do da jembe ay bolo di ɲɔma ɲanima non Famori n b'a fɔ ko mɔli ay bolo di ɲɔma a dan tɛ leader politique dun population a fɔ min kala o di ko burula ye kɔniya k'ale di kɔniya k'ale fa karisa men kunna kɔniya k'ale ye don a la kɔrɔ laginɛ ka ko de Musa mani k'ale di mani k'ale y'a kɛ ta laginɛ ka ko de n y'a kɛ laginɛ ka ko di fɔlɔ ka fɔ ko laginɛ ka den ne tɔrɔni laginɛ le la maloyani laginɛ le kuma jini n ye yɔrɔ bɛ nɔ ten yan n Famori coup d'état bara kɛ jamana siyanba le kɔnɔ mais n fana mala la ne tɔrɔya min bara se laginɛ kalma maloya min bara se laginɛ kalma kumaji min bara se laginɛ kalma n'a bara kɛ jamana gbɛrɛ kɔnɔ coup d'état bara kɛ jamana min kɔnɔ awa Ablaye ɲininkali ka donc men ye kaso la n'a kɛ ni damaroli di ne wari ko le a y'a jugé n y'a lɔn ko wari ko le mais ne règlement de compte le n y'o lɔn n ye politique ko le n y'o lɔn kono n ye wari ko le ha mo siyaman ye wuli ka kan ka kili wari kɔrɔ de Famori ele ka sɔrɔ si mansa jon lɔn men bolo tɛrɛ wari lɔ men bolo tɛrɛ wari rɔ eta si babali ye men bolo kiriye fubra men kiri Sidiya Ture ko sɔmanda nin na ko bonsan ye yɔrɔ kɔnɔwari ale Ture bara wuli bɛɛ tɔrɔ ye de ko ka wa i bolo tu pharmacienne na maintenant alala ka kuma 5 septembre kan ɲininkali bere ye amra wa sila lɔn ka bɛ da kun ma Ablaye ne na tuma ɲini kalayɔrɔ mɛn ma diɲɛ kiti bonda ba mɛn tɔ ko CPI Cour pénale internationale ni kɛra kɔlɔsi a procureur général adjoint n'a tɔgɔ ko Mandiaye Jang o ka senaboli kɛ kunu a n'a nɔ lalu a yira dafa laginɛ kɔnɔ yan a na ne kana ɲala laginɛ kalu kan ka fɔ k'a na nɛ kiti tiɲɛli mɛn ka an ma sɔrɔ an na balontan terrain na 28 septembre 2009 ni a kɛra capitaine Musa Dadis Camara telele dɔ mɔgɔ kɛmɛ ni mɔgɔ bilolu ni kɔ u bɔnɔ da ni dɔ ka bin kɛ muso kɛmɛ ni muso kɔnɔntɔn kan k'a na nɛ ko laginɛ le ko taa kiti lala k'a kiti tɔgɔ la CPI la ko mɛ k'a na nɛ kana baara da kun dɔ gbɛ i dun ba ministre juge Alphonse Charles Wright an ko da dɔ kan na mɛn kunu a k'i to Genève a kan yɛrɛ ka fɔ k'a tuma siyaman dɔ septembre karo mɛn tele wɔɔrɔ bi di nin tele mɔni wɔɔrɔ ko kitila o a dina damina Conakry kɔnɔ yan ɔhɔn ile de se mun de fɔla ka bɛn 28 septembre événement ma ba e tɛra dɔn ala la zamari ala la gra bɛɛ le tɛra dɔn a kɔni o ka milliard n'ale tun ma arme action maîtriser ala ma yɛrɛ la mara wala la dia mais n'a tun ma karaté kara ɲagɛrɛ ma e kala kuma tɛrɛ bɛrɛ lale de ma tun ka karaté lo namo Famori a duma ɲɛ problème min b'a kɛ jamana kɔnɔden gansan ye o la da i ɲɔgɔn tɛ 28 septembre ko e kɛra laginɛ crime dan tɛ o kelen di de tiɲɛni caman bɛ kɛ e baba e di professeur Alpha Condé la san tan crime ko bila rɔ ka daminɛ 5 septembre ma han ɲɛ bi mɛn nɔ fana ni mɛn tora rɔ e de olu bɛɛ bila rɔ
i y'a fɛlɛ fana ko fana la politique sila ɲɔndolu kan ba a ma fɔ ko crime politique modu ay ni politique kuma non mais l'ici de bora ko crime de sang ma kononde ne men sɛbɛnni ye la men fɔla ne men yela télévision na ne na débat kɛla wole kan a ye m'a fɔ ko crime de sang kaban ka Alpha Condé tɔ sɛbɛn ɲɛfɛ o kɛra Vamos ka daminɛ le 5 septembre ma kasi bila ali bara crime jeli fɔ a la studio kɔnɔ yan Rom la jate ya FNDC la manifestation CNRD kama mo Rom la ila boli kun fɔlɔ ma mo wele woni flana men kɛra fla men na fa men fɔra famusa i ɲa kasiriya kɛla kan ile ka mo Rom la le non wele men côté même ben na wote londi wote londi donc dibi mentre wolon su dibi wara ikele na bone kono a kenya wara ikele na bone kono misa ablay ma boda allo di amna ma fo nyamba wukuna donc alle ka jugement ko fo par rapport au crime mais ne fana ni kole ngo crime to ne men ba kay ka lay ñonda la pour que la Guinée ka bay la foulée yoroni woro parce que nka men do la ko crime de sang ay ka lisike ka Alpha Condé to sebe ka modul to sebe ka modul to sebe alhamdulillah rabbil alamin comme jamana marale do ye jamana pouvoir talon o nyanya o sawa o ya tasile di mais ka pouvoir la daro ka marali ke ka jamana mara am famoro o ya ta ko bre nka wolo fay nyana émission dam naro so mba milliard tanta sen ka wa du manta yoro doro ado ka lo mali ya nyinna wala daro ko e ka lo ko bale wudi do kala ko nyeo positionero donc ne la Guinée kal juger to la Guinée yani ay kana dan o kelema butunde ba 28 septembre mol le perdira idenna ka perda falla ka perda musulla ka perda idenna 2010 2020 mol le perdla falla ka perda inalla ka perdi idenna 5 septembre à nos jours mol le perdla falla ka perda idenna ka perdi ayewol bela kitite ka tunya ira illa ka banka jodi jotilma pour que jamana sumaya o boloma mais o bette c'est kala kelende adam na la bongoro le na so so adam na la le dondon kiti baba adam na la c'est continuel c'est-à-dire aya fanya na tout comme baba on to projet do mena attaquer ba ile ire kanne ka lisi labo ka be Alpha Condé tama mais ikalo jumane dumandinateur ko bedi ki yere matunya fo moli lalila woloro menke ni la telero ika menke ka o fo Ibrahim iba Musa iba fo si se kone Musa kamene ke ilani ala laika wole ke ne mol ma laila ite telero Ibrahim anya yere makiti anya yere matunya fo menke na telero an fana ni o kiti la anya o responsabilité sutier menke ni do la telero malala ne o maîtrise bayambolo mais anda ito ya idake Ibrahim mais an yɛrɛ kani kɛra men sereya di men témoin di an y'an bolo to fana na Musa maɲininkali bɛrɛ do ne fana bolo premier ministre Koroma n'a ye Mohamed Biafo Gidi ka o se kirikɛrɛ bi matunu a wari na masara kɛla gina ka kɛla masara kɛla gina ka muso da a do masara la masakɛ fana na ka bɔ ka wato kona don wara ka ta kɔsi la e ka men men kɛ de ɲɛma sɔrɔ ko ma fayira u nana don nɔrɔbila o nɔrɔbila ni gire la woro wani kɛla Bernard Gomuri ala dan teli fɔlɔma men kɛna ka fɔ kana to kolankɔrɔnya dabila la a ye men kilaw de ko cadre de dialogue politicien no bre lalu be ni si kay kurufa ka kankele gira ka yona ala ko ande se bola sena kaliya watur na yamama ba ni lu ko la ko si boni ya yi faida akasunya fula kala gina jamana kono ko ka soro ngido fondi la wakazi le dira wuni ay ka kumaro ni siamane kay nyonte jala la gina ka de se famille soro na muma ane premier ministre de la mairie même fana fola ka be cadre de dialogue ba nya fe quand même fo yena la Guinée wanya mai an wanya mai e abra sunya fula men jawdu wanya mai o ko la Guinée igalo abdoulaye CNDD wati gouvernement ba ko do ke kuma ba cha ida fa kono kanye wa accord men signé kanye waye c'est-à-dire sebe mena dana Burkina ko accord anye waye mais il est ka sebe jumane long société civile parti politique ani CNRD bena mema ko ka kono ko la tama ka fo parti politique bra violé ou bien CNRD bra violé fani accord wole makke ben kamaro Famori wanya tana mboloke ni muna do wole na la sarte wido yerele mendo de ko sarte
e kalo kuma bɛɛ la wuli ni charte violation ko le kan charte kɔnɔ ko a ba an b'a kɛ jamana élection dati wolofa la ko société civile ko ni CNRD ko le wati si la ka bɛn kelen ma ka kuma ɲɔya ka bɛn kelen ma ka wa bɛn jamana la kɔse ma sereya dunuya ko sereya min ma ko démocratie ko ordre constitutionnel ko si kɛtɔ le k'a fɔ ka bɛn kelen ma n famori kililil kɛra mɔlu nara ni ministre Kaïda fali ɲɔgɔn na ministre de l'administration du territoire n famori radio bon bɛ radio bon mais radio bon dɔ ye investissement mɛn o kɔnɔ o la tulumalaw sela han yɔrɔ mɛn a kɛ ne ye ne la radio bon mɛn nin ye sen kɔ o wa taa fɔla k'a b'i la joma ma dunuya bɛɛ mɛn ma fɛlɛ la télévision ni internet kan c'est une insulte n famori parti kɛmɛ fila ni kɔ mɛn la Guinée était parti moi ani nani nabaro même bara élection nationale participée législative présidentielle communale tolon kuma kana c'est-à-dire même bara élection saba wol besi ñona ka beke était parti moi nani nabaro mais parti kema flani ko mais parti kema flani ko wol fani idi kema ni ko labo halay ma élection élémentaire il faut la même ko communale halay ma participer folo mais sereya me jamana marala bi 90 ni finke me fonctionnement des partis politiques marala wo yere ko ba parti créé ka san lolu kay ma wa élection non ko tu dois cesser à être parti politique tu dois disparaître ça san lolu matra wotiro la parti ka kan kalabi ka disu tadanya ni wari sila men na vesi kasia hala la militandi men furmusol ma lon men furmusol yere ma lon ko parti politique ya ibolo iba wo mo keme jirika ke nyonka nga dolon ale groupe ro ay kera tête de liste de élection communale ay masay yere kanin kun élu la la carte kono jodi jon itanya donc ni wara kawawul ke nyonka ko ana interlocuteur le wol di Molier Kenema, ou le Kelem Pesa, ou lié voix mena bola votero, ino parti kemeni ko mena si la bon kono di kila interlocuteur, ou Kelem Pe la voix kashia au betadi. Et quand on ma que la interlocuteur le wol di. Et ba toi là, comme be parti. Mfa mori. Mbe kama ifa bara le wudi urala dom koli ke be mankan jamana kono dembe mankan parti politique be mankan. Iba parti politique dolta. Iba parti politique dolta. Mfamori. Kay leader lta. Mendo mto sini wole yere hame la katami 800 millions caution ka 400 millions caution ka iba ke jamana dila moma ini mo ba ke jamana kunkonya fola mfamori morogbe mo krani mo mafani jamana hami mena wole kakanka politique ke ne wole ki ban politique ke ko jamana moro kolondi politique ke moro kolondi jamana mara Alamantan karo morogbe barali ala jamana di moro sobeili ma amina famori kala radio bara wati le di kolo no ba fo sia ya brase tia bita braba miniti nani pele tuni anu tse kuma labur lay mawo baba kuma ramina se kala la ko balani misa bakelen do ko kubur lay frebela de nenke ko ala numéro masro ale to le ko dukure chèque ko kabra madia kwanye frebe ke kubur lay ala numéro soro ando wati ni kuruni di burlay mara la numéro fo mo me makuba ke numéro il a fait Kaïda Mafali ala ko idi se numéro ma la burlay anda fo baklima ale di click standard kan burlay ire kan la numéro ire kan di se la numéro de la walma idi ato ale ala numéro la na message do ile ma ale lodi ne bakelen do tol malo nan karanna na do krabolo loka hawatini na illa numéro la na nya di bakelen mala ko idi Saïda Mafali na misa bi baro bra bam nam
bi bara ban famori andan hakilla se auditeur balma ka wali ngalo ni famaji ni barkabla foli la waluma o dole siri mari keta di wati na te laza siri mari keta bani abosane maka andale fo siri wati na kate Ibrahima Khalil Konatema directeur impôt kafra bokila Mohamed Kourouma bekama ko cham ale siri katrete nkoro lansine baketa male simanteri la watina lansine brete auditeur bala le di a yezre kure Ansman Aisha Kouyaté yu fosta mayna ko bufida ko keta mayna ko katrete Yusuf Kamara ma DSPJ kafra Moussa Konaté Franconedu ale Maroc kana la banse ku antro ma Traoré ale siri watina te tanan tigil do kunti baladi andal belade famaji walingalon foli alelo di foli kana kele o fana de bla tanfrano kadi honorable Lamine Konde fana ma atormalon na watini na député ini nominal koromana le di kafra kirwani sokono la ana foli kele o besse ngodo ke ba fana ma sori kaba angula anya bena ma watini na katrete haja manjula silama madame Touré fana mara konambulo kanka no do amra la soja kondo foli kele o brase okisi fana ma sigiri no do amra foli kele o fana bla tanfrano kadi Abdoulaye Raoul kaba ma katrete soron fabela ma ilazi baba kaba muro kondo amra ilazi fana konde kondo watini na Arabie Saoudite foli kele obese lansina Keta ministère du sport et de la culture madame Konde Mariam Keta ando fana kondo watini na Petit Palais la foli kele obese Yakuba Made Massa Keta frama sigiri no do katrete ali biologie kamara frama fantali kamara yakil la ko biologie na kondo foli kele obrase pakai mane barga bla ya wati belade na ambra zidane fana kondo watini na ale sabula faida a électricité lonin ko nya blo kasi la lele nambola se matamano ambra barga la watini na anka menu tofo amangina mo feile ko radio bara wati ledi momento renambulo bi kuna na lulande wolo wanikala honorable Abdoulaye Kourouma ale président di parti mento ko RRD abra do wuro de nyaydo ebra family soro danteli ni klike la bela de nema misa jeli ba ko danteli loni memlo kasma muri lawka nefro mansa de ra inshallah nala ni kila de ra ma ne nyombe sini ne tanlulu irentamina mise bisabala assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatuh dala kala burma ane 3w muri traoré tawya.com anu le kamano sini wasalam kuma bambali ye